आज जगन्नाथ महोत्सव 2026 अंतिम दिवस अंतिम दिवस अवसर में आप देखुवे हजार हजार संख्यार श्रद्धालु ऐतिहासिक द्रौपदी पड़िया महाप्रभुंर दर्शन करने महाप्रभुंर 24 दिवस एवं नीलमाधवंर 10 वर्ष आपणकर 3 रथ सिंहद्वार अरुण स्तंभ एवं मुक्ति मंडप ठार आरंभ कर विशेषित भाव में महाप्रभु जगन्नाथ आज अंचल आज जगन्नाथ तेणु आपण जरिया अंचल समस्त जनसाधारण सहयोग अत्यंत निष्ठा जगन्नाथ प्रति जो भल पाइबा आज तार प्रदर्शित हजार हजार संख्यार श्रद्धालु आसुच्च जो महोत्सव को मान्यवर विधायक जे महोत्सव कमिटर सभापति श्रीयुक्त छवि मल्लिक तत्वावधान में सुरखुर भाव में चली विभिन्न कलश यात्रा आरंभ कर आम अंचल समस्त नदिया संकीर्तन एवं ओडिसी संकीर्तन ठार आरंभ कर जादव भाई मान लौड़ी प्रतियोगिता सब प्रदर्शित होता आज शेष दिन महाप्रभु जगन्नाथ भजन परिवेशन होता दिन 2टा संध्या 6टा पर्यंत एवं दिन 10टा 2टा पर्यंत एठी ओडिसी नृत्य ठारू आरंभ कर जगन्नाथ विभिन्न गीत नृत्य माध्यम श्रद्धालु परिवेशन करते शेष पर्याय जो परिव्राजक प्रमोद कुमार द्वारा वर्तमान प्रवचन कार्यक्रम चली आज आम आशा करुचु हजार हजार संख्या जो श्रद्धालु आसुच्च भक्त आस जगन्नाथ प्रति भल पाइबा ओडिशार बड़ ठाकुर कालिया ठाकुर प्रति जो निष्ठा भक्ति आज ये परिवेष्टित होती ऐतिहासिक द्रौपदी पड़िया आज जगन्नाथ सारा नियाली एक अद्भुतपूर्ण भाव में जो जगन्नाथ महोत्सव आज सफल रूपायन हो मान्यवर विधायक श्रीयुक्त छवि मल्लिक महोदय को आम अनुष्ठान तरफ धन्यवाद दौचु जो सुपरिकल्पना थिला एक आध्यात्मिकवाद सृष्टि करने नियाली भाईचारार संपर्क सृष्टि करने नियाली जेहेतु जगन्नाथ मामू घर प्राची उपत्यकार आम उपस्थित अच्छा विभिन्न देवादेवी पीठ नियाली नियाली एक आध्यात्मिकवाद सृष्टि करने प्रति वर्ष भली वर्ष अनुष्ठान होता 2026 जगन्नाथ महोत्सव शांति श्रृंखला सहित सरी प्रत्येक भक्त माने भलेंटियर भाई मान द्वारा भल भाव दर्शन कर आनंद बजार आप देखुए हजार हजार संख्यार भक्त ये आनंद बजार भाव में उत्फुल्लित भाव में प्रसाद सेवन कर महाप्रसाद तेणु ये हूँ नियाली माटी एक ऐतिहासिक दिन यहाँ नियाली माटी प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद तेणु लीलामय ठाकुर जगतर ठाकुर समस्त ठाकुर समस्त विजयमान करते ओडिशार बड़ ठाकुर पाखे कोटि कोटि प्रणाम करुचे प्रभु जगन्नाथ आज आम ऐतिहासिक जन पढ़िया किंतु प्रत्येक जनसाधारण मन में निर्वाचन ओडिशा प्रत्येक जनसाधारण मन में सबुदिन से थे आगामी दिन रही तेणु प्रति भक्तिपूत नैवेद्य समर्पित कर भक्त माने तेणु आम बहुत आनंदित अच्छु आशा और विश्वास रखुचु आर वर्ष 2027 निश्चित भावे पुनर्बार जगन्नाथ महोत्सव जगन्नाथ जो चाहिए जो इच्छा अच्छी से अंचल निश्चित रूप से हम तेणु ये आशा विश्वास प्रभु जगन्नाथ निकट स्थापना कर प्रत्येक जनसाधारण सुख शांति और निराडंबर जीवन यापन करने सहित सियाड़ी प्रति नियाली जनसाधारण प्रति प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रहो प्रत्येक परिवार सुख शांति एवं समृद्धि जीवन यापन करते प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। प्रदीप्त कुमार पात्र जगन्नाथ महोत्सव उपाध्यक्ष समग्र नियाली अंचल आज उत्सव मुखर सब जगन्नाथमय यह हूँ द्वितीय वर्ष जगन्नाथ महोत्सव स्थानीय विधायक प्रत्यक्ष तत्वावधान में महोत्सव कमिटी अध्यक्ष माननीय विधायक छवि मल्लिक तत्वावधान में ये कार्य चली आज तार शेष दिवस आप देखिपे
आज 40,000 ঊর্ধ্ব লোক জনସମାଗମ ତ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 20,000 25,000 ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଜଗତସିଂହପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଛକ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ବାରାଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ହଉଛନ୍ତି ଓ ବିରାଟ ଭକ୍ତ ସମିତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ। ତା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସାରା ନିଆଳି ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଆଜି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ନିଆଳି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ 11 ତାରିଖ ନୂଆ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। 11 ତାରିଖ ଠାରୁ 12 ତାରିଖରେ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢୀ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଅନବରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡପ 103 ଗୋଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯାଦବ ଭାଇଙ୍କର କାଟି ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ୍ୟାତ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲିଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଦେବୀକନ୍ଦର ଦୀପାଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପରିବେଶ ହେଇଛି। ସବୁଆଡେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ଦେବୀକନ୍ଦର ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ବିପଦୀ ମେଲରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିରାଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେବା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 9:30 ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରବଚନ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ହେତୁ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ରାଣୀଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବା ଫଣ୍ଟି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆଜି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଛେଳି ବାକି ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉନି। ଏ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଇନି। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ଅବତାରକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଯେତେ ଅବତାର ହେଇନି ସବୁ ଅବତାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଛବି ମଲ୍ଲିକ ମହାଦେବ, ଆମ ରାଣୀଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଫଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତି ଆକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଆଖି ଫିଟେଇ ଯାଇଛି ଆଇଲାଣ୍ଡର ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ 6 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲାଣି। ଏ ଦୋପଡି ମେଲଣା ପଡିଆରେ ଏମିତି କେବେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଏମଏଲ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ 5-6 ଦିନ ଧରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ବି ହଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି 34 ବେଶ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସିଂହାର ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆଜି ଶେଷ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ବି ଆଜି ସରିଛି।
ଯଜ୍ଞ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୂତନ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଠି କରାହେଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏତେ ସମାଗମ ଏତେ ସମାନ ବେଶ ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ସେ ବି ଇଏ ପୂଜାରେ ସେ ନିଜେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 20,000 ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ହଉଛି। ଆଜି ବୋଧେ 30,000 ତଳେ ଲୋକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେତେ ବି ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ବି ଛାଡୁଛନ୍ତି। लिंगराजपति श्री जगन्नाथ चेतना अंतर्जातीय चारण गोष्ठी पुरी तार उपदेष्टा भाव कार्य कर मत तो आनंद लगुच श्रद्धेय सुशांत भाई मते ये सूचना देते आज बोधे अंतिम दिवस रे आसी देखी आत्मविभोर होइछि। महाप्रभु 24 बेश अति सुंदर भाव प्रदर्शित होइछि एवं नीलमाधवंकर आहुरी अनेक रूप एठारे देखिया मिलला। ता सहित महाप्रभुंकर कथामृत जहाँकि अनन्य भक्त मान भितर गोटे दिव्य वार्ता प्रदान करुछि। आज अंतिम दिवस रे परिव्राजक प्रमोद कुमार अति सुंदर भाव महाप्रभुंकर कथामृत को समस्त प्रसाद भलिया बांटी। तेणु ये एक यही अंचल नियारा कार्यक्रम कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु मुझेतु कटक रु आसी मत कार्यक्रम बहुत आनंद प्राप्त हो भल लगुच कार्यक्रम निश्चित भाव।